So we are a part of the shifting of the focus from psychotherapy to psychodevelopment, but no part of the human being lives in separation from the other. We are dealing with the whole human being all the time, even if only one part of it is in the focus. So psychophonetics is a form of psychodevelopment, which involves the body on the one side and the individual spirit on the other. Takže psychofonetika je metóda osobného rozvoja aj liečenia, ktorá zahŕňa človeka ako celú bytosť, vrátane jeho tela a vrátane jeho ducha. Modern medicine developed in the direction of specialization so much that different departments of specialization don't actually speak the same language as the other. Mm-hmm. Yep. Takže moderná medicína sa začala rozvíjať tak, že teraz už máme rôzne odvetvia modernej medicíny, ktoré sa natoľko špecializujú, že už majú tak špecializovaný jazyk každé to odvetvie, že už si niekedy navzájom ani nedokážu sa prepojiť. So the whole physiologically based medicine is looking at the body without the soul, and the whole psychological sciences are looking at the soul without the body. And within medicine, there's 25 different specializations, and they don't necessarily talk to each other. Mm-hmm. Takže máme tu nejakú medicínu, ktorá sa zaoberá ľudskou fyziológiou alebo patológiou, ale tá potom neprihliada na to, že súčasťou človeka je nejaká duša, alebo tu máme nejakú psychológiu, ktorá sa zaoberá ľudskou dušou, ale nie je tam to prepojenie s telom. A potom máme rôzne, vyše 20 odvetví modernej medicíny a tie, ako povedal, sú tak špecializované, že niekedy sa medzi sebou nedokážu nájsť spoločnú reč. When I started my work as a psychophonetics psychotherapist in the Melbourne Therapy Centre, I remember a client came to me with chronic fatigue syndrome, which we specialized in. Mm-hmm. And she brought with her 5 different files on her arms. Mm-hmm. Takže pamätám si, keď som začínal psychofonetikou, vtedy som pracoval v Melbourne, v takej klinike celostnej medicíny a prišla za mnou žena, pretože vedela, že sa špecializujem na syndrom chronickej únavy a priniesla so sebou 5 rôznych súborov pod takých tých fajlov, jak sa to povie, súbor, zložiek pod pazuchou. And she was really suffering from incredible weakness and tiredness. Mm-hmm. A naozaj veľmi trpela takou celkovou slabosťou a únavou. I asked her, did you see a doctor? She said, where shall I start? And she put on my table 5 files of 5 different specialists. Mm-hmm. Neurologist, gastroenterologist, cardiovascular, dermatologist, and something else. She says, I've been to all of them, but they tell me all totally different things. Mm-hmm. Takže ja som sa jej spýtal, no a bola si u lekára a ona hovorí, no tak kde mám vlastne začať a na ten môj stôl položila 5 tých zložiek, jedna bola od gastroenterológa, druhá bola od neurologa, tretia bola už neviem od koho, proste od 5 rôznych špecialistov. Also gynecologists and endocrinologists. Mm-hmm. Aj gynekolog, aj endokrinolog tam bol. I'm more confused than when I was before I went to visit all the specialists. A povedala, že som dokonca teraz ešte viac zmetená, než som bola predtým, než som ku všetkým týmto špecialistom zašla. Now there was one specialization that used to look at the human being as a whole. It was general practitioners or family doctors that are disappearing. A bola tu jedna taká časť medicíny, ktorá nahliadala na človeka ako na tak celkovo. A to boli tí domáci lekári, alebo u nás sa povie všeobecný lekár, ale táto profesia pomaly sa stráca. Slovakia still have general practitioners and everybody has some doctor somewhere. But when you need something, they give you about 5 minutes and spend half the time looking at the computer. So
you cannot say that anybody really knows you. Možno, že niektorí máte lepšiu skúsenosť so všeobecnými lekármi, ale Yehuda teraz opisujú takú väčšinovú, že proste prídete za tým svojim lekárom a on 5 minút sa na vás pozerá, zvyšok klepe niečo do počítača a teda nemá dostatok času v tej svojej praxi, aby vás naozaj spoznal. Now we know so much about all these specializations, but actually we lost something. We lost the whole human organism, which includes all of these aspects and the vital forces and the human soul and relationship and the mind and the spiritual dimension in one system. We are one. We're not scattered across different departments of specialization. It's simply not who we are. No a na ceste k tejto špecializácii sa nám vlastne stalo, že tak veľmi sme sa začali špecializovať na tie jednotlivé časti človeka, že sme vlastne postupne strátili ten celkový obraz nejakého človeka, ktorý je celé telo, ale nielen telo, ale aj nejaké životné sily, nejaká duša a nejaký spirituálny rozmer tej bytosti každý človek má. She was not sure what is my specialization. She thought she's going to meet another specialist. No a táto pani z Melbourne, ona si nebola istá, že čo je vlastne tá moja špecializácia a mala pocit, že sa stretáva s nejakým ďalším špecialistom. Our general practitioner referred her to me because in my clinic in Melbourne, when the doctors didn't know what to do, they sent the clients to me. Takže ona sa ku mne dostala tak, že ju odoslal jej praktický lekár a to také bolo zvykom, že už keď nikto nevedel, čo s tými ľuďmi, tak posielali ich k Yehudovi. So I said, let me tell you what psychophonetics is, and now I'm telling you. A vtedy som jej povedal, OK, tak ja ti teda poviem, čo je psychofonetika, teraz to hovorím aj vám. Psychophonetics is a very special specialization. Psychofonetika je veľmi špeciálna špecializácia. My specialty is to help you to become the specialist of yourself. Moja špecializácia je, že pomôžem tebe, aby si sa ty sama stala špecialistkou na samú seba. She looked at me, me? Specialist? I said, yes, nobody else knows you like you do. A ona vraví, že čože, že ja mám byť špecialistka? A on hovorí, hej, lebo nikto nepozná teba tak dobre, ako sa poznáš ty sama. She had no medical training. Nemala žiadne medicínske vzdelanie. I say, I will show you that you are the chief expert of your own human experience, firsthand, better than anybody else. Takže ja ti dnes ukážem, že ty si tá najväčšia expertka na svoju vlastnú ľudskú skúsenosť. Nie väčšieho experta na teba ako ty. Around the table of all the specialists dealing with the human being health, there's one chair empty and we want to fill it up. Na všetkých tých, keď si predstavíme tie špecializácie ako nejaké stoličky, nejaké rady, ktorá sa stará o ľudskú bytosť a jej zdravie, tak na jednej z tej stoličke nikto nesedí a tú stoličku ja zaplňam. This empty chair is waiting for you. Aha, vlastne ona čaká na vás. When you sit there, you will join the team of various specialists looking at you from different kinds of view, trying to be objective and scientific. You would be the only one around the table who is a real scientist, because you will be the only one around the table who will directly observe your human experience. Že to je vaša stolička, hej? My sme sa nestratili v preklade. Je to vaša stolička a vy ste ten najväčší expert na seba samého, pretože len vy máte možnosť mať komplexný pohľad na seba samého. Human experience is the foundation of human cognition. We observe things before we give them name, and then we make connection, then we start to think. But you cannot separate human experience from human cognition, and you cannot separate human experience from human body. OK.
Takže vlastne to, že sa ľudia spoznávajú a spoznávajú veci o sebe, to je jednak teda tá cesta toho spoznávania a poznania, ale I lost the second part of the thought. It's about human cognition, but Human experience is at the basis of the one side, human experience, on the other side, the human body. Takže je tu nejaká ľudská skúsenosť a je tu potom na druhej strane ľudské telo. Because what do we know about our body? All we know is our experience of the body. A pretože čo vlastne vieme o našom tele? Vieme to, čo v ňom zažívame. And what is the foundation of our thinking? It's our experience that we give it names and have language. But without experience, there's no meaning to human cognition. We are not robots. A čo je vlastne again? All we know about our body is our experience of the body. Jediné, čo vieme o našom tele, je to, čo v ňom zažívame. All we know as a foundation of our cognition is our experience of the world. A to, čo je základom nášho poznania, je naše zažívanie vo svete. Thank you. So here the human constitution, at the very least, it includes physical body, energy body, instinct body, emotions, sensations. Shall I continue or you translate so far? Please, don't continue. Okay. Takže naša ľudská bytosť sa teda skladá z mnohých zložiek. Máme tu nejaké fyzické telo, potom tu máme nejaké životné sily, potom tu máme nejaké myslenie, máme tu nejaké emócie a pocity. Feelings. Pocity. Wounds. Máme zranenia. Life energy. Áno, máme nejakú životnú energiu. Billions of memories. Máme obrovské množstvo spomienok. Intellect. Áno, intelekt. Wisdom. Múdrosť. Biography. Niečo, čo sme zažili v rámci života, nejakú biografiu. Relationship with people from before day one. Vzťahy s ľuďmi od dňa 1. Intuition, inspiration, imagination. Inšpiráciu, intuíciu, imagináciu. Spiritual reality. Nejakú duchovnú skúsenosť alebo realitu. Meaning of life. Zmysel života. Striving for truth. Nejaké úsilie o pravdu. Morality. Morálku. Ideals. Ideály. Fear of death. Strach zo smrti. And much more. A oveľa viac. But at least what I said is a human being. A toto všetko, čo som povedal, a ešte oveľa viac, to je ľudská bytosť. If it's complicated, I'm sorry. Complaints to maker. A ak je to komplikované, tak je mi ľúto, ale sťažujte sa stvoriteľovi. It doesn't yield itself to any narrow definition. Nedá sa to pokryť nejakou zjednodušenou povrchnou definíciou. Somebody tried to define the human being in ancient Greek and they said it's actually a bird walking on two legs like any other bird, but it can't fly, it hasn't got feathers, and it speaks. That's a human being. Že v antickom Grécku sa niekto raz pokúsil definovať človeka a povedal, že človek je niečo ako vták, lebo chodí na 2 nohách, ale nemá perie a vie rozprávať. Že také niečo, to je ľudská bytosť. It's a joke. You cannot define a human being. It's a huge being. To je vtip, lebo ľudská bytosť sa nedá definovať, pretože je to obrovská bytosť. And the metaphor is a human body. Here's my hands. I've got a heart, you don't see it. I've got kidneys, you don't see it. I've got liver, you don't see it. But without these inner organs, I couldn't have a body. And my body is made of many organs and systems, but it is still one body.
Takže taká metafora pre ľudskú bytosť je, keď sa pozrieme len na to telo, takže vidíte moje ruky, moju tvár, moje ramena, ale vo vnútri mám ešte nejakú pečeň, srdce, obličky a to nevidíte. A moje telo sa skladá z mnohých systémov, ale stále je to jedno. But we've got modern medicine that regard the body as a collection of organs, but it's really not what it is. Ale moderná medicína teraz tak upada do toho vnímania tela ako nejakú kolekciu, zbierku orgánov a takto to nie je. We've got a mainstream psychology that regards us as so many aspects and complexes and behaviors that make together who I am, but it's not like that. Moderná psychológia sa pozerá na nejaké vzorce správania a typológiu a snaží sa ako keby nás takto zadefinovať, ale to tiež nie je celá naša bytosť, to tiež nie je celý človek. Yes, you're a very complex being, and still when I look at your eyes, I see the one that you are. A sme veľmi komplexné bytosti, ale keď sa pozrieme jeden druhému do očí, tak vidíme toho druhého takého, aký je. So we look at the human being at the rainbow, and there is one rainbow, even though it has many, many colors. Takže na ľudskú bytosť nahliadame ako na dúhu a je to jedna dúha, ale má veľa farieb. And every part of us, from the body to the soul to the spirit, is affected by every other part of us, and that's how it is. No a tie jednotlivé časti nás sa navzájom ovplyvňujú a tak to je. But what makes us human is that in our experience, in our human experience, there's something which is me, in spite of all these different particles. Ale v tej celkovej našej ľudskej skúsenosti je niečo, čo som ja, nezávisle od tých všetkých jednotlivých zložiek. So we cannot work with one part as if the others don't exist. At least we don't do this in psychophonetics. Takže nie je dobre možné pracovať len s jednou časťou nás a ignorovať tie ostatné. Aspoň teda takto psychofonetika nefunguje. In the same way that the dermatologist enters the human system from the skin and the gastroenterologist enters the human system from the metabolic system, we enter the human system from the individual experience of the person that is talking to us. Takže my vstupujeme do toho systému človeka cez tú individuálnu skúsenosť človeka, ktorý sedí pred nami. Tak ako gastroenterológ vstupuje cez tráviaci trakt a dermatológ vstupuje cez pokožku. Psychophonetics was born in medical clinics, but integrative medical clinics, holistic medical clinics in Melbourne and Cape Town. Že psychofonetika sa narodila teda v týchto medicínskych klinikách, ale boli to holistické kliniky integrálnej medicíny v Kapskom meste a v Melbourne. And the medical doctors and the nurses and the various therapists and the psychologists, psychotherapists like me, we did find a common language to talk to each other. A tí rôzni špecialisti, ktorí sme na tých klinikách pracovali, sme našli ten spoločný jazyk, s ktorým sme sa spolu rozprávali o človeku. And I will speak tonight about psychophonetics as a form of bodywork, integrative medicine, participatory medicine, psychospiritual somatic medicine. A dnes budem o psychofonetike rozprávať ako o medicíne, ale integrálnej medicíne, holistickej medicíne, ktorá zahrňa telo, dušu a ducha a pracuje teda cez telo. We cannot speak just about psychosomatic medicine because a human being's consciousness is right in the middle of it. So we have to speak about psychospiritual somatic medicine. Musíme hovoriť o medicíne, ktorá je psychospirituálno-somatická, pretože z tej psychosomatiky nemôžeme vylúčiť ľudské vedomie, ktoré je celý čas tam. And this short seminar is especially for those of you who are healers or who want to be healers.
A tento maličký workshop je pre tých z vás, ktorí sú alebo chcú sa stať liečiteľmi. We are body workers. We are not just psychologists. My sme ľudia, ktorí pracujeme s telom, nepracujeme len s dušou. But we don't work with the body as if it is a biological machine. Ale nepracujeme s telom, ako keby to bol biologický stroj. We work with the body as if it is a home for the soul. Pracujeme s telom tak, že telo pokladáme za domov pre dušu. If I come to your home and I'm looking at you now, there's all these homes on the screen. Yes, your home is a house. Sure, it is made of something protective. It has a roof and walls and windows. But if I take you and your family out of this house and all your belongings, it will not be the same place. It'll still be the same house, but it will not be the same home. And our body is not just a house, it is a home. And it's time we deal with our bodies like the home of our spirit and not just brick and metal and concrete. Takže teraz, keď sa tak pozerám do tých obývačiek, do ktorých mám prístup cez kamery, ktoré máte zapnuté, tak sa pozerám do vašich domov, ako to tých stavieb, kde bývate, ale to nie je len váš dom, je to aj váš domov. A keby ste vybrali z toho miesta samých seba a všetky veci, ktoré máte, nebol by to už ten istý priestor, ako keď ste tam vy so svojimi vecami. A takto aj ľudské telo nie je to isté, nie je to proste len tie tehly a stavebný materiál, ale je to domov pre dušu, ktorá tam býva. If my white Skoda is driving on the M61 from Brno Lekovo to Bratislava, you want to understand what's happening with this box driving on the road, you cannot just analyze the mechanics of my car and understand what I'm doing. The car is going somewhere. If there is not a driver, it will not go. Not only that, it is designed to have a driver. It is designed for the driver. You take the driver out of it, the car means nothing. Takže keď si ja šoferujem svoju Škodovku, tak nezistíte nič o mne, keď sa budete pozerať na tú mechaniku a tie všetky záležitosti strojového charakteru, ktoré sú v tom aute. Lebo to auto niekam ide za nejakým účelom a ten mu dávam ja ako ten šofér, ktorý som v tom aute. I feel comfortable in my car. It's fairly new, Skoda Elegance and Octavia Elegance, and it's very nice. But it's not coincidental that I feel comfortable. It is designed for me. Čiže veľmi dobre sa cítim vo svojom aute a je to Škoda, Octavia Elegance a je to proste, sa v nej cítim naozaj veľmi dobre a nie je to náhoda, že sa tak v nej cítim, pretože to auto je stvorené pre mňa. And I can adjust the mirrors and the seat and the heating and the air conditioning and even the steering wheel until it is really serving me. So is my body. A veľa tých komponentov, čo je v tom aute, si viem nastaviť. Spätné zrkadlo, ďalšie zrkadlá, proste, hej, nastavím si to auto tak, aby mi slúžilo najlepšie, ako môže. But it's not a perfect metaphor, because my car is still dead. My body is not dead. Ale nie je to úplne dokonalá metafora, pretože moje auto je proste mŕtve, ale moje telo mŕtve nie je. So when we say body, when we say human body in psychophonetics, we don't mean the corpse. We don't mean just a biological machine. We mean a whole ecosystem designed by the human soul, for the human soul to use it for its life. Takže keď my povieme telo, ľudské telo, tak nemyslíme biologický stroj, ale myslíme taký ten celý ekosystém, ktorý si ľudská duša vytvorila tak, aby v ňom mohla mať svoj domov. You want to understand the human body, go to the forest, and you will see it's all integrated before we destroy it. The soil, the roots, the trees, the animals, the leaves, the flowers, the fruit. You cannot separate it. It's one system, the river. Yeah, it's like a forest.
Takže keď by ste chceli ako lepšiu metaforu pre to naše telo, tak choďte do lesa a pozrite sa, ako sú tam tie rôzne zložky lesa prepojené, že to není len stromy, tam je pôda, nejaká vegetácia, nejaký proste systém vôd. Skrátka, celý ten systém tvorí jeden ekosystém, ktorý žije spolu. And it's not separated from the cosmos. Because takes the sun away, there is no trees. Take the rain away, there is no trees. Takes the air away, there is no trees. So a forest is a part of a much bigger system, and it couldn't survive without it. Není to, ten les není ani od kozmu odizolovaný, lebo keby ste z toho lesa zobrali slnko, alebo dážď, alebo vzduch, tak by neexistoval ten les. The human body is like a forest, and it has at least 3 dimensions of existence: the physical body, the life body, and the soul body, the body of sensation. No a ľudské telo je ako les a má minimálne 3 dimenzie, v ktorých existuje tú fyzickú, máme fyzické telo, duševné telo a duchovné. Give me your hand for a moment. Niekto mu má dať ruku? Who? All of you want to shake your hands. Že máme si s ním podať ruky. I'm sorry that there's no application for touching people still on Zoom, but they're developing it. But imagine that I'm shaking your hand anyway. No takže skúste si predstaviť, že nám Yehuda trasie rukou, aj keď neexistuje aplikácia, ktorá by imitovala zatiaľ hmat, takže trasieme si akože rukou. So let's imagine we are doing it, we're touching each other, we're holding each other's hand. Takže si trasieme rukou, dotýkame sa. I can tell you my hand is fairly warm, my hands are always warm. Že moja ruka je teraz teplejšia, moje ruky sú vždy teplé. Unless I'm completely exhausted, my hands are warm. Moje ruky sú teplé, pokiaľ nie som úplne vyčerpaný. Close your eyes, imagine I'm holding your hand. Takže zavrite si oči a predstavte si, že vás držím za ruku. What do you feel and what do I feel? Čo cítim ja a čo cítite vy? In direct human touch. V priamom ľudskom dotyku. Well, I don't think I will feel I'm holding a piece of flesh. Čiže nemyslím si, že držím kus mesa. I don't think you will feel that you're holding some collection of minerals. Ani si nemyslím, že vy cítite, že držíte nejaké zoskupenie minerálov. We will feel the warmth of each other. Cítime teplo jeden druhému. We feel the pulse of each other. Puls jeden druhého. We will feel some of the energy of each other. Aj energiu toho druhého. We know we don't touch something just physical. We know we are touching a human being. We will feel the presence of the soul there and the consciousness of the other. Holding a human hand is holding the human being. Že keď sa dotýkame, tak vieme, že sa dotýkame ľudskej bytosti, že niekto je doma, že je tam nejaké ľudské vedomie, nejaká ľudská bytosť. Now, it's impossible to ignore the physical body, and everybody knows that they've got emotions and thinking, but there's one major component of the human constitution that is possible to ignore, and that is the life body. Čiže ľudia vedia, že majú fyzické telo, že majú nejaké emócie, že majú nejaké myslenie, ale dosť často sa zabúda na jednu zložku nás a to je životné telo. It exists in all the languages, ancient and new. Teda to pomenovanie pre toto telo existuje v každom jazyku, aj v tých najstarších. And in very materialistic medicine, we think this is a result of chemistry, biochemistry, and collection of organs coincidentally, but we don't think so. No, moderná medicína si myslí, že toto životné telo, že to tam nie je, že proste ten život je iba nejaký výsledok nejakých biochemických procesov. Ale my si to nemyslíme. We remember that life has got life
of itself. It's not just a result of biochemistry. My vieme, že život má život sám o sebe. Nie je to len výsledok biochémie. At least half of humanity still have it deep in their culture, in the language, and in the practices that the human body has got life. And this life has got its own reality. And there are words for this. For those who did not forget it. Takže aspoň polovica jazykov, ktorými ľudia rozprávajú na svete, má pomenovanie pre tento proces už od dávna. Billion people, all the Chinese people, they call it qi. They know it's real. A miliarda ľudí na planéte volá toto qi. A oni vedia, že je to skutočné, sú to Číňania. Qi Gong and Tai Chi and traditional Chinese medicine based on the Qi, very real for them. Že Qi Kung, Tai Chi a tradičná čínska medicína, ktorá je založená na Qi, a toto je pre Číňanov veľmi skutočné. Indians still call it prana. It's a Sanskrit word for life. A Indi to volajú prána, a to je sanskritské slovo pre život. They've got a whole system of Ayurvedic medicine based on the prana. A majú celý systém ajurvédskej medicíny, ktorý je založený na práne. Same with the Chinese, they've got acupuncture, acupressure, and whole Chinese gastronomic medicine. It's not treating just the body, it's treating the life in the body. Aj akupunktúra, akupresúra čínskej medicíny, oni sa zaoberajú nielen tým telom samotným, ale tou životnou energiou, tým životom v tom tele. You call it život. My to voláme v slovenčine život. Russian call it žin. Rusi tomu hovoria nejako inakšie. Ancient Hebrew call it chayim. Hebrejci majú hento slovo. In Latin, it is vita. V latinčine very ancient word. Vita, to je veľmi starobilé slovo. Eilet in Magyar. V maďarčine. Eilet. Leben in German. Leben v nemčine. Allahya in Arabic. V arabčine. There was a time when all of us knew that life is real. We just forgot. Boli časy, keď všetci sme vedeli, že život je skutočný a sme zabudli. There was a time when everybody could see it. Everybody could see the auras. Children still do. A boli časy, keď všetci ho dokázali aj vidieť. Auru dokázali kedysi dávno všetci vidieť a deti to majú dodnes tak. If you ask them, they will tell you. A keď sa deti opýtate, tak vám to povedia, že to vidia. Then they become intellectual and they forget it, and nobody believes them anyway. A potom postupne, ako sa stávajú stále viac intelektuálne, tak stratia túto schopnosť, lebo aj tak im nikto neverí, že ju majú. Normal people cannot see it, so they don't regard it as reality. Normálni ľudia nevidia toto telo ani auru, takže nepovažujú to za skutočnosť. Because it's not a three-dimensional body, it's a fourth-dimensional body. It's not a body of space, it lives in time. Pretože to telo štvrtej dimenzie a nežije v priestore, ale v čase. Well, is time real? A teda je tu otázka, či je čas skutočný. I think we all live as if time is real, or else we will not meet on time ever. Že všetci žijeme, zdá sa, že žijeme tak, ako keby sme pokladali čas za skutočný, lebo ináč by sme sa v čase nestretli. Nestretli by sme sa v tom istom čase, na ktorom sa dohodneme. People, has any of you seen time? Has any of you touched time? What is the taste and the smell of time? A už ste niekedy videli čas, alebo počuli ste čas, alebo viete mi povedať, ako chutí, alebo aké je to dotýkať sa času? By the way, where is time anyway? A kde je vlastne ten čas? You think it is in this little machine?
Myslíte si, že je v tej malej mašinke? It's not there. I looked for it everywhere. It's not there. Nie je tam. Veľmi som ho tam hľadal, nenašiel som ho tam. But all of us regard it as real. Ale všetci si myslíme, že je skutočný. It's the 20th of November, not the 19th, not the 21st. Je 20. novembra, nie 19., nie 21. We all know that we move out of Scorpio tomorrow, but can you see it? Že sa presúvame do znamenia Škorpión, ale vidíte ho? No. Many things are real which we cannot see. Veľa vecí, ktoré nevidíme, sú skutočné. In psychophonetics, part of our job is to make the invisible visible. A v psychofonetike je časť našej práce spraviť neviditeľné viditeľným. Progressively, until we can manage it. Tak postupne, až kým to vieme si zmanéžovať. Most people don't see it, but everybody can feel the level of your vitality. You know when you're tired, you know when you're fresh, you know when you are in pain, you know when you're in pleasure. You know something about what's happening in your body, even if you cannot see it. We can all feel it these days. Ako keby neviete vidieť úroveň vašej energie, ale každý ju v tele cíti. Vieme povedať, kedy sme unavení, kedy sme veľmi vyčerpaní, kedy sme veselí, kedy máme veľa energie, kedy je máme málo. Každý z nás to vie povedať a cítiť. Our whole soul is living inside of this life dynamic, and our whole body is operating with this life dynamic, but we ignore it. Celá naša duša žije v tejto dynamike a celé naše fyzické telo je ponorené v tejto dynamike a predsa ju stále ignorujeme. Psychophonetics is one of the forms of medicine of the life body. No, psychofonetika je medicína životného tela. We can heal people without touching them. My dokážeme ľudí liečiť bez toho, aby sme sa ich dotýkali. It's okay to touch people in a healing way, but we hardly need it because we've got so many other things we can do with the body to support its internal healing powers. Takže je v poriadku dotýkať sa ľudského tela za účelom liečenia, ale my v psychofonetike nepotrebujeme dotyk nejako veľmi využívať, pretože máme kopec iných spôsobov, ako vieme aktivovať vlastne tú liečivú sílu v každom z nás. Each one of us and all other living organisms, plants and animals, we have an internal healer. We've got an internal physician inside of us healing us day and night until the physical body cannot take it anymore and we die. Každý živý organizmus, vrátane rastlín, zvierat a teda vrátane ľudí, má v sebe vnútorného liečiteľa, ktorý nás neustále lieči cez deň aj v noci, kým to telo je živé. Only when we die, you see the physical body in its true nature, because it starts to fall apart. Physical body that is falling apart, the corpse, is always there. But what makes it a living body is the life dimension. When that leaves, then we fall apart. No a vlastne to, ako to naše telo skutočne vyzerá a aká je jeho skutočná povaha, to vidíte iba keď vlastne už tam nie je ten život. A vtedy to telo je naozaj mŕtve a vtedy ho vidíte len na tej teda materiálnej úrovni a za chvíľku sa začne rozpadať, lebo už ho nedrží ten život pohromade. We don't need to wait until we die to know that life has got life of itself. Nepotrebujeme čakať, až kým zomrieme na to, aby sme zistili, že život má život sám o sebe. In psychophonetics, we regard the life body, call it what you like, we call it just life body, as a real organism, complex and intelligence, which holds our body together and it holds our soul together. Že v psychofonetike teda túto energiu voláme životné telo a je to komplexná záležitosť, ktorá drží v kope naše fyzické telo, ale aj naše duševné telo. And when we take it seriously, starting from what we can feel, our awareness of it can grow, and then we realize
it is a healer in itself. Each one of us have got an internal healer and we can collaborate with it. A keď ho začneme brať vážne a začneme sa zvedomovať voči nemu, tak zistíme, že každý z nás má v sebe toho vnútorného liečiteľa, vnútorného praktického lekára a my sa môžeme naučiť s ním spolupracovať. Because psychophonetics developed in medical clinics, we've got a whole range of psychosomatic activities for healing of the body that is based on understanding and collaboration with the life body. Keďže psychofonetika sa vyvíjala na holistických klinikách, tak máme celý rad procesov, psychosomatických procesov, ktorými vieme, prostredníctvom ktorých sa vieme pripojiť k týmto liečivým silám v ľudskej bytosti. So this is a message. Each one of you has got a doctor inside. There's a doctor in the house, 24 hours a day. Takže toto je vlastne ten môj odkaz, že každý z nás má v sebe lekára, liečiteľa, ktorý pracuje 24 hodín denne. Unfortunately, this doctor doesn't speak Slovak. Na nešťastie tento lekár nerozpráva po slovensky. What to do? Takže He doesn't speak English either. Ani po anglicky nerozpráva. The whole of medicine is based on Latin, but the life body doesn't speak Latin. Celá medicína je založená na latinčine, ale životné telo nerozpráva ani po latinsky. It doesn't even speak Hebrew, which is a very ancient language. Dokonca ani takým prastarým jazykom ako po hebrejsky životné telo nerozpráva. So how can we talk to it? Takže ako sa s ním môžeme rozprávať? We have to learn the languages that it does speak. Musíme sa naučiť tú reč, ktorou ono rozpráva. The main one is sensation. The life body causes sensation for us, and we can sense what's going on in the body. That's a major language of the life body. You can sense what's going on if you want to. Takže ten hlavný jazyk, ktorým sa s nami naše životné telo rozpráva, je cez vnímanie. Ono nám odovzdáva určité vnemy a my ich môžeme vnímať a cez to mu začať rozumieť. Next, the life body speaks movement and gesture. Potom ešte životné telo rozpráva jazykom pohybu a gesta. There is forms in the body, and in that form there is a flow of substances and of energy. So it is moving inside all the time. Takže vnútri toho životného tela je nejaká forma a tá sa neustále hýbe. Takže pohyb je jednou z rečí životného tela. Even when we sleep, the peristaltic movements of the cardiovascular system, the heart palpitation, the movement of the lungs, it all moves all the time. And if we move, we can connect to it. It speaks movement. Čiže aj keď spíme, tak v našom tele prebieha pohyb. Nejakým spôsobom tam prúdi krv, nejakým spôsobom sa tam peristaltika čriev niečo robí, dýchanie, to je tiež pohyb. Čiže môžeme sa my pridať k tomu pohybu, ktorý sa odohráva v našom tele a takto sa rozprávať. And as we develop our visualization and imagination, it produces pictures for us. It speaks to us like a movie without a sound. A ako si postupne rozvíjame vizualizáciu a imagináciu, tak môžeme zachytávať aj obrazy, prostredníctvom ktorých sa ono s nami rozpráva a ono nám bude posielať obrazy a my ich môžeme vidieť. But it's not really so quiet. It lives in sounds all the time. We just don't hear them. A v skutočnosti vôbec nie je potichu. Ono žije v hláskach ľudskej reči a keď načúvame, tak môžeme to počuť. If you put a stethoscope on your heart, you hear bum, 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 no problem. Keď si dáte to počúvatko na srdce, tak budete počuť ten tlkot srdca, bum, bum. If you put it on your stomach after lunch, there's a whole philharmonic symphony happening in you.
Keď si dáte to počúvatko na váš žalúdok po obede, tak budete počuť celý symfonický orchester, čo sa tam odohráva. This is the tip of an iceberg of the body sounds, because the life body lives in vibration. And we can catch this vibration through the sounds of the human alphabet. Životné telo žije vo vibráciách a my dokážeme zachytiť tieto vibrácie prostredníctvom hlások ľudskej reči. Through these languages, which potentially we can develop, that's what we call psychophonetics, we can switch on the light and start to see the life operation in our body. It is available. We just have to look at it with the right eye. No a prostredníctvom týchto nástrojov môžeme ako keby zažnúť svetlo a vidieť a počuť a cítiť naše životné telo, pretože je skutočné. Then we can start to see how well organized it is in itself, and it operates 7 different departments on the level of the operation system of our organism. A potom uvidíme, aké veľmi dobre je zorganizované a uvidíme aj, že operuje v 7 operačných systémoch. Again, I'm using computer as a metaphor, why not? All the programs that we have, and Zoom is just another program, we're using it now, are based on what we don't see, which is the operating system. Some is Apple, some is Windows, some is open source. We have an operation system. Somebody created it. We don't see it. We have the life body. It's an operation system of our organism. Takže znova použijem ten jazyk toho kompútra, že teda sedíme tu všetci za nejakými kompútrami a v nich je nejaký operačný systém, ktorý nevidíme, ale vieme, že tam je. A životné telo je takýto operačný systém v našej bytosti. This is the physical body, and this is our soul, psychology, and consciousness. The life body is just in between, operating both. Ak toto je naše fyzické telo a toto je naše vedomie a naša duša, tak životné telo funguje akurát medzi tými dvoma. There are 7 departments. It is operating our breathing and respiration. Má 7 oddelení, stará sa o naše dýchanie. It operates our warmth body, and distribute the warmth in different ways to different organs, because we don't have one temperature. My brain is always cooler than my average, and my liver is always hotter than the average. So we've got a warm body that organize different warmths to different organs. Potom máme to, že organizuje našu telesnú teplotu, ale my máme v rôznych častiach tela rôznu teplotu. Môj mozog musí byť vždy o trošku chladnejší, tam musí byť chladnejšia teplota ako bežne, celková teplota, a napríklad nejaký iný orgán povedal a tam je zase teplejšie. It's not one temperature for the whole body. Nemáme v celom tele jednu teplotu. Average 37 Celsius. But what does it mean? Že niečo pod 37 je taká tá bežná, zdravá ľudská teplota. Ale čo to v skutočnosti znamená? If your breast will have 37 Celsius, you will never produce milk for the babies. OK, tak toto mám námietku, ale Yehuda hovorí, že, ale nie je to tak, že keď majú prsia 37 teplotu, tak nedá sa v nich mlieko produkovať, ale dá sa. If our testicles will be 37 Celsius, we will never produce any semen. A keď v semeníkoch máte viac ako 37 teplotu, tak nevedia produkovať semeno. If our brain would be 37 Celsius, we couldn't think. Keby náš mozog mal 37 Celzia, tak by sme nemohli uvažovať. If our liver would be 37 degrees, it couldn't function. It has to be 38. A naša pečeň musí mať teplotu 38 stupňov, aby mohla byť funkčná. So there's a warm body. It's a real organism. Že máme určité tepelné telo a to je organizmus sám o sebe. And then there's a nurturing system underlying all the metabolics and the distribution of food and the
processing of what we eat and what we drink and what we breathe. Takže potom máme telo, ktoré sa stará o našu výživu a vlastne spracováva všetko, čo dýchame, pijeme a jeme. And then we have the maintenance system, maintenance and repair system that is fixing us all the time. A potom máme taký systém údržby, ktorý nás udržuje zdravých a obnovuje stále. It includes the immune system. A súčasťou toho je imunitný systém. The internal police force that decide what is me and what is not me. Je to ako taká vnútorná polícia, ktorá sa rozhoduje, že toto som ešte ja, ale toto už nie som ja. Then we have the secretion system that distribute different substances inside of the body, hormones and enzymes and lymph. Somebody is organizing all this movement of substances in liquid forms. That's another system, secretion. Potom máme ten vylúčovací systém a súčasťou neho sú hormóny a lymfa a ďalšie záležitosti a toto je tiež dokonale zorganizované. And then we have the growth process, the growing, the splitting of cells and the development of tissues that is balanced by the death of cells and tissues. And while it is balanced, we have a life, and progressively there's more destructions and build up and we die. But we have a growth process, regenerácia. Potom je tu určitý proces rastu a regenerácie, ktorý udržiava ten balans medzi tým, že tými bunkami, ktoré odumierajú a novými bunkami, ktoré teda sa vytvárajú v tom organizme. And the seventh department is reproduction. A potom to 7. oddelenie je reprodukcia. The ability of the body to replicate itself, to create a new body. Schopnosť tela sa rozmnožovať, vytvoriť nové telo. That's where we split. Chromosome Y and chromosome X, we need to get together to do regeneration, to do reproduction, but we can do it. The potential for doing it is in every one of us. We just need certain combination to actually make it into a baby. Že potrebujeme sa na toto spojiť, aby toto bolo možné, ale dokáže to potenciálne každý z nás. But it exists all the time, not only when we produce babies. The reproduction mechanism is renewing us while we live. It's active all the time, not only when we make love. Reprodukčný mechanizmus je živý stále, nielen vtedy, keď sa milujeme. It includes our sexuality, but it's not limited to it. It's much bigger than that. Zahrňa našu sexualitu, ale nie je to len to. Je oveľa väčší. All this is mostly unconscious, but we can become conscious of it. Väčšina z tohto je nevedomá, ale my môžeme voči tomu sa stať vedomými. Psychophonetics is one way to wake up to the genius of our life body, and nobody knows who organizes it all. Nobody knows who synchronizes it all. Nobody knows what wisdom it acts on, but it is a genius. And when we wake up to it, we become genius. Takže psychofonetika je taký spôsob, kedy sa môžeme my prebudiť k tomu géniovi tohto životného tela nášho a keď sa nám to podarí, tak my sa stávame geniálnymi. The most important thing, the life body has a form. And this form stay with us through life. We may become compromised. We may become injured. We may age. But the life body doesn't age. The life body has the prototype of the optimal form, gestalt of the human being. A ešte dôležitá vec, že to naše životné telo má určitú formu a tu si udržiava a ono nestarne a nedegeneruje. Fyzické telo starne a degeneruje, ale toto životné telo má stále tú svoju formu, gestalt. We are telling you that even though it is normal to be asleep to the reality of the life body,
we can wake up to it. No a hoci je normálne, že sme v tom spiacom stave voči tej realite životného tela, je možné sa do nej prebudiť. When we do wake up to it, we can become colleagues and apprentices of this incredible genius of the life body. No a keď sa prebudíme do reality tohto životného tela, tak potom sa môžeme stať jeho kolegami alebo učňami. We can talk to it. It can talk to us. We can become colleagues. We can enter its operation and give it a hand. And then we become our own healers. A môžeme sa k nemu pridať v jeho úsilí a potom sa stávame liečiteľmi sami sebe. Not just healers of the physical body, also healers of the soul body. A nie len liečiteľmi nášho fyzického tela, ale aj liečiteľmi nášho duševného tela. All these 7 departments have got a psychological dimension and a spiritual dimension. A všetky tie 7 oddelení, ktoré som vymenoval, majú aj svoju duchovnú dimenziu a svoju duševnú dimenziu. Are you breathing in your life or are you choked in your life? Že dýchate voľne vo svojom živote alebo sa dusíte vo svojom živote? Are you a warm human being or are you a cold human being? Ste teplá ľudská bytosť alebo chladná? You know what cold relationships feel like, don't you? Viete, aký je to pocit byť v studenom vzťahu? The children definitely need you to be warm. Soul warm, not just body warm. A deti rozhodne potrebujú nás v tom teplom stave, ale v teplom zmysle duše, nielen fyzicky. You don't want a cold mother, do you? To duševné ľudské teplo. A nikto nechce chladnú matku. You don't want to be a cold mother either. A ani nikto nechce byť chladná matka. It's the same warming mechanism of the same life body. Toto je ten istý mechanizmus udržiavania teploty alebo starostlivosti o teplotu v ľudskom tele. Nurturing. Are you a self-nurturing person and also nurturing others? Or are you malnurtured, dull, an exhausted person? Takže ste takí dobrí vyživovatelia samých seba, alebo ste podvyživení ľudia? Are you maintaining yourself? Are you repairing yourself? Are you healing yourself? Are you completely self-neglected? This is not just body. This is body, soul, relationship, family, parenthood. Staráte sa dobre o seba, alebo sa zanedbávate? A tu sa bavíme o fyzickom tele, ale aj o duševnej našej stránke, aj o našich vzťahoch. Secretion. Are you moving inside? Or are you stuck inside, stagnating? That's psychological as well as relationship, as well as physiological. Takže to vylučovanie, hýbe sa to vo vás, alebo to vo vás stagnuje? Či už teda na tej fyzickej, alebo na tej duševnej úrovni, alebo na úrovni vzťahov a na ďalších. Growth, regeneration. Are you growing or are you stagnating? This is not just physiological. Teda rast a regenerácia. Rastiete ako ľudia, alebo stagnujete a nie len na tej fyzickej úrovni. Is your relationship growing or is your relationship stagnating? You once fell in love with somebody and it's all the way down from there. Or are you growing in your relationship? Že rastú, rozvíjajú sa vaše vzťahy, alebo ste sa do seba zamilovali a odvtedy je ten vzťah stále taký istý? How is your productive life? What's happening in your love life and your sexual life? Is it alive or is it dead? Že vaše rozmnožovanie, čo sa deje vo vašom sexuálnom živote, je živý alebo mŕtvy? Is it nurturing, beautiful, intimate, loving, intimate relationship, or is it hardly exist or mechanistic or inhuman? What's going on in your love life?
Čo sa deje vo vašom milostnom živote? Je intimný, vrúcný, alebo je nejaký mechanický a chladný? And creativity is also sexuality on another level. A takisto tvorivosť, to je tiež nejaká úroveň sexuality, na inej úrovni. And renewal is also sexual on another level. Aj obnova je sexuálna, ale na inej úrovni. It's the same life body. Je to to isté životné telo. And we can't afford to be ignorant about it. We have to wake up to what our forefathers and foremothers knew. The life body is real, and we can talk to it. A toto je niečo, čo už vedeli naše pramatky a praotcovia, že naše životné telo je skutočné a my môžeme sa s ním rozprávať. Psychophonetics can awaken our awareness and colleagueship and friendship with the life body. And when we enter, we can be a part of the healing process. And when we do that, we can help others to become their own healers too. That's psychophonetics. Takže psychofonetika je spôsob, akým môžeme nadviazať spojenie s našim životným telom, začať sa s ním rozprávať, začať s ním spolupracovať a nie len to, ak toto zvládneme, tak potom môžeme v tomto pomôcť aj ďalším ľuďom. So I want to give you just one example of it and then send you for a little break. Takže teraz vám dám jeden príklad tohto a potom si dáme prestávku. I said that the gestalt, the basic form of our vitality, that we never lose it completely. It's still there, even when we are sick. Takže tá ideálna forma nášho životného tela, tá stále existuje, aj keď napríklad ochorieme. Je tam a teda volajú Yehuda gestalt. Let's experience it for a moment. Takže poďme si ju na chvíľočku zažiť. If you want. Ak chcete. Remember something which exhausts you. Spomeňte si na niečo, čo vás vyčerpáva. Which takes away your energy. Čo vám odoberá energiu. Which takes away the joy of life. A radosť zo života. For me, conflict is doing it. I don't know what does it for you. Mne toto robí napríklad konflikt, neviem ako vám. And it has direct effect on your vital forces, and you can sense it. A to, čo si vyberiete teda, má priamy efekt na vaše vitálne sily, na vaše životné sily. And you can feel it. You can feel the reduction of vitality. A vy to dokážete cítiť. Dokážete cítiť, že vám ubúda vitalita. I don't know if you feel it now, or at least you can remember moments and experiences and meetings and relationships and time at work and time at home and sleepless night and irritation, and it takes away your energy. It makes you old prematurely. It's pushing the aging process. Že niečo si takéto spomente, prebdená noc, alebo noc, kedy ste zle spali, alebo presne takýto nejaký konflikt, alebo proste niečo, čo vám uberá síly a spôsobuje, že starnete predčasne. Just remember it. Len si to spomente. Maybe it is present in you now, or maybe you just have to remember what happened earlier today or last week. Možno, že aj teraz niečo také máte v sebe, alebo možno, že teraz ste úplne v pohode, ale niečo podobné sa vám stalo minulý týždeň alebo niekedy nedávno. But I'm not talking about crisis, but something which happens in normal life and exhausts you. Nehovorím o nejakej veľkej kríze, ale o niečom, čo sa vám v bežnom živote deje a vyčerpáva vás to. So you finish the day of work in the office or in the school, and you want to have a nice evening, and you're exhausted, and you want to change gear, and you don't know how. I'll show you how. Takže mali ste proste náročný deň, skončil sa a už by ste chceli mať taký príjemný večer, aby ste si oddychli,
Ale nedá sa vám to pustiť, proste stále je to vo vás a nedá sa vám povoliť a oddychovať. A ja vám ukážem, čo vtedy môžete robiť. And you can make a long list of why and explain it and understanding, but it will not change the fact you're exhausted. A môžete si urobiť dlhý zoznam toho, že prečo to takto dnes máte a čo sa teda stalo, že sa takto cítite, ale ten zoznam nezmení nič na tom, ako sa v tej chvíli máte. And you want to have a good evening and a good night. You want to have a new start for your life in the day. A vy chcete mať pekný večer a chcete v noci dobre sa vyspať, aby ste mali zajtra lepší deň. Remember, spomente si na niečo takéto vyčerpávajúce. a moment like this. Takú chvíľu ako toto. When what is exhausting in your life is actually shaping you. A to, čo vás v tom živote vyčerpáva, vás určitým spôsobom tvaruje. You may smile, you may try to be positive, but inside you lost your form. Môžete sa usmievať, môžete sa snažiť byť pozitívni, ale vo vnútri ste stratili svoj tvar. Not good for parenting, not good for intimacy, not good for fun, not good. Nie je to dobré ani v rodičovstve, ani v intimnom vzťahu, ani pre život to není dobré. Proste to není dobré. Close your eyes and remember. Zatvorte oči a spomente si. The cost of life. Cena života. And of work. A práce. And sense in your body how it shapes you. A cíte v tele, ako vás to tvaruje. Mostly unconsciously. Najmä nevedome. And feel it in your body. Cíte to v tele. And let it shape your body outside as it shapes you inside. So take your two hands and show me. A nech vám to vytvaruje telo zvonka, tak ako vo vnútri to cítite. Čiže rukami mi ukážte, aké to je. And catch it. What does it do to your vitality? What does it do to your health, to your radiation, to your heart, to your breathing, to your stomach? What does it do to you? A zachyťte, že čo vám to robí? Čo vám to robí s vitalitou? Čo vám to robí so zdravím? Čo vám to robí so srdcom? Čo vám to robí so žalúdkom? Čo vám to robí? Most of the time it's unconscious, but you can be conscious about it now. Väčšinou toto si neuvedomujeme, ale teraz vidíte, že je to možné si zvedomiť. A teraz to robíte, zvedomujete to. And it can become a habit. A takto to môže sa stať až zvykom. Reduced vitality can become a habit. Zredukovaná vitalita sa môže stať zvykom. Until your mid-30s, your youth forces can still carry it, but after the mid-30s, it starts to be very costly. Do 30-ky vás ešte stále môžu tak poniesť tie síly mladosti. Ale po 30-ke toto už sa za to platí. Now shake it off. A teraz to vytraste. Now, if you're not conscious of it, it can destroy your life forces. Ak sme si nie tohto vedomí, tak to môže až úplne zničiť naše životné sily. By the time you reach 40, you start to look like what you feel. A keď dosiahnete vek 40 rokov, tak už začínate vyzerať tak, ako sa cítite. It's not genetic anymore, it's what you do. To už viacej nie je genetika, ale je to o tom, čo robíte. We destroy our own vitality. Nobody else is doing it. My sami si ničíme svoju vlastnú vitalitu, nie niekto druhý.
We are pushing the aging process. We will all age and die, but there's different styles of doing it and different speeds of doing it. And some of us in mature age look like walking corpses. Že všetci starneme, ale dá sa starnúť rôznym štýlom a niektorí ľudia v 50-ke vyzerajú ako chodiace mŕtvoly. But there is something like aging well and be productive and creative and have fun in mature age. It's possible. Depends what you do with your life forces. A existuje niečo také ako dobré starnutie. A existuje kreativita vo vyššom veku. A existuje dobrá životná energia seniorov. Ale nejako to tí ľudia robia. Okay. Let me show you one thing we can do about it. Teraz vám ukážem jednu vec, ktorú s týmto vieme urobiť. There is a complete form, a template waiting for us on the life body level, but we have to wake up to it. Takže je taká ideálna forma na tejto úrovni toho životného tela, ako keby taká formička dokonalosti, ako to je, keď my sme dokonalí, ale musíme sa voči nej zobudiť. So you're driving your car from an awful day in the office, back home, and your whole form is out of shape and out of energy. And in that position, you park your car and you enter home and dump your lack of vitality on everybody else. And the children are really innocent. Takže predstavte si, že ste mali hrozný deň v práci a teda takýto celý pokrčený a zničený a úplne i v inej forme, než by ste mali byť. Dojdete domov a toto celé, jak to máte v sebe pokrčené a bez energie, to tak vyvalíte na tých ľudí, čo sú u vás doma. Or you can catch it and stop the car somewhere before you go home. Alebo to môžete zachytiť a zastaviť to auto niekde ešte na ceste domov. You can do it in the petrol station, you can do it in the forest, or you can do it in the drive of your home. Môžete to urobiť na benzínovej pumpe, môžete to robiť v lese, môžete to robiť na prijazdovej ceste k vášmu domu. And say to yourself, I don't want to go home like this. It's not the fault of my family. I had an awful day in the office. I want to change gear. A poviete si, že ja takto nechcem prísť domov, a že to nie je chyba mojej rodiny, že som mal taký zlý deň v office. Chcem prehodiť rýchlosť. I was not born like that, and I was quite okay in the morning. So I want to restore being well and being with my true form when I come home. Takže nenarodil som sa takto, ani som sa takto nezobudil dnes ráno, takže kým prídem domov, chcem obnoviť tú svoju formu. And if you've got a home office, you can do it in your home office before you go to pick up the children. A keď pracujete z domu, tak to môžete urobiť doma, skôr než sa stretnete s deťmi. Because in the life body, there is a memory of what it's like to be well. Pretože v životnom tele sa nachádza tá spomienka, aké to je byť v pohode, mať sa dobre. Always. Vždy je tam. But we have to remember it. Ale my tú spomienku musíme priniesť do vedomia. Go back to the previous position. Takže posiela nás späť do tej pozície, the exhausted one, right? You had an awful day in the office or somewhere. Do tej vyčerpanej, mali ste zlý deň. Remember how it feels again. Spomeňte si znova, aký je to pocit. Be honest with yourself. A This is really how you feel. buďte voči sebe úprimní. Takto sa teraz naozaj máte. What to do? Čo s tým? I'll tell you what to do. Poviem vám. Make it much worse. Ešte to zhoršite. Exaggerate it. Prežente to. Magnify it. Zväčšite to. For a moment, imagine it's much worse than that. Na chvíľku si predstavte, že je to ešte horšie. And express it with your whole body, which you can do in your car. A celým telom to vyjadrite. Make it absurd. Make it ridiculous. Make it exaggerated.
až tak absurdne to zhoršíte. With your whole body. Celým telom. And then freeze. Teraz zamrznite And really suffer it. a naozaj trpte v tom chvíľu, like it's gonna kill you, ako by vás to malo zabiť, or choke you, destroy you. alebo uškrtiť, alebo zničiť. And in that position, remember how life should have been. A v tejto pozícii si spomente na to, aký ten život má byť. Remember what you want to be. Remember how life can be in that position. Spomente si v tejto pozícii, aký by mal život byť, aký dokáže byť. Make a picture of it. Urobte si o tom obraz. Your body will remember because it doesn't like it. It remembers what it is to be well. Vaše telo si rado spomenie, pretože jemu sa to nepáči byť v tomto stave. And then release yourself into how you should be. A potom sa uvoľnite do toho, ako by ste to mali mať, aký by ste mali byť. Your body will tell you. A vaše telo vám znova povie. Shake it all off. Vytraste to celé. Breathe. Dýchajte. And express with your whole body how you should be. A celým telom vyjadrite, ako by ste sa mali mať. Nobody can tell you, nobody needs to tell you how to do it. Nikto vám nemusí dávať návod, ako to máte spraviť. You were not born so distorted and squeezed. You were born healthy. Nenarodili ste sa takýto pokrčený a celý popletený. Narodili ste sa zdraví. You forgot. Your body remembers. Možno vy ste zabudli, ale vaše telo si pamätá. And now do with it what you like. A teraz urobte, čo len chcete s týmto. You can lie down, you can fall on the floor, you can walk, you can dance. For a moment, do whatever you like. Čiže môžete urobiť, čo len chcete. Zvalte sa na zem, alebo na posteľ, alebo sa poprechádzajte, alebo si zatancujte. Čokoľvek, čo sa teraz pýta. Like, this is normal. Ako keby takto to bolo, proste to, že teraz takto to má byť normálne. Toto je normálne. And listen to your body. It knows exactly what you need to do. A počúvajte svoje telo. Ono presne vie, čo má urobiť. Because the body remembers what it's like to be well. Pretože to telo si vždy pamätá, aké to je mať sa dobre, byť v pohode. And acknowledge what it does, not only to your body, what it does to your emotions, what it does to your joy of life, what it does to your optimism, what it does to your love. A pozorujte, čo to robí s vašim dýchaním, s vašim optimizmom, s vašou láskou, s vašim pocitom radosti, z radosti zo života. Čo to robí so všetkými týmito vecami? And that can be normal, and that can be renewed 3 times a day. A toto môže byť vaša norma, toto normálne. A toto sa dá obnoviť kľudne aj 3-krát za deň. And if you're in a forest or in a park, say hi to a tree for a moment and let the tree remind you what it is to be in optimal form. A keď sa niekedy prechádzate v parku alebo v lese, tak sa občas pristavte pri nejakom strome, pozdravte ho a nechajte ho, nech vám pripomenie, aké to je byť v optimálnej forme. The best metaphor of being healthy and being in one's original form is a tree. Tá najlepšia metafora na to zdravie a byť v takej tej dobrej, pôvodnej forme je strom. Become a tree. Staňte sa na chvíľu stromom. Not some other tree, your tree. Nie nejakým iným stromom, vašim stromom. The tree that you are. Tým stromom, ktorým ste. And then get back into the car, switch it on, drive home, enter your home differently.
No a potom sa vráte do auta, a naštartujte ho, odšoferujte to domov a zvítajte sa s rodinou vo forme, v akej máte byť. And they will think you had a wonderful day in the office. A oni si budú myslieť, že ste mali skvelý deň v práci. Let them think that way, but later at night your partner will say, how was your day? You say, absolutely awful. Because that's the truth, but you transformed it. Že nechajte ich, nech si to myslia, ale keď sa vás váš partner, partnerka spýtajú, že aký ste mali deň v práci, tak im povedzte pravdu. Úplne strašný. And they will be surprised. You looked good when you came. A oni budú prekvapení, lebo však dobre ste vyzerali, keď ste prišli. You can say, I'm not a victim of this workplace. I'm not a slave of it. I am a free man. I'm a free woman. I decide how I am. A vy na to môžete povedať, ja nie som otrokom tejto práce, ja sa rozhodujem, ako sa ja budem cítiť. But your body, your life body, reminded you about the optimal state of vitality, which you forgot, but your body never forgets. No a to, čo ste preto urobili, aby ste tento posun mohli zažiť, je, že ste dovolili svojmu telu, aby vám pripomenulo, aké je byť v tom optimálnom stave, v tej optimálnej forme. Vy možno na to zabúdate, ale vaše telo si pamätá. And in doing so, you change the aging process. A keď toto budete robiť, tak naozaj dokážete zmeniť ten proces starnutia. We will all grow old and die, but there's very, very different styles of doing it. Že každý z nás sa zostarne a zomrie, ale sú rôzne štýly, akým sa to dá urobiť. We grow old, the life body doesn't. My starneme, ale naše životné telo nie. And we can collaborate with it and enhance our vitality, even in mature age. A my môžeme s ním spolupracovať a podporiť alebo posilniť našu vitalitu dokonca aj v seniorskom veku. We can revitalize our breathing, our warming, our nurturing. My môžeme revitalizovať naše dýchanie, našu termoreguláciu, naše trávenie Consciously, vedome. we can upgrade our maintenance and repair. We can revitalize our internal movements. Môžeme revitalizovať aj našu vnútornú údržbu, aj tie pohyby, ktoré sa v nás odohrávajú. We can regenerate our regeneration. Môžeme aj zregenerovať našu regeneráciu. Not just in a holiday, sometimes once a year, every day. A nie len keď raz do roka ideme na nejakú dovolenku, každý deň. And we can certainly revitalize our sexual life. A je možné určite revitalizovať aj náš milostný život. At any age. V ktoromkoľvek veku. I'm old enough to say so. No, ja som dosť starý na to, aby som toto mohol tvrdiť. We can become our own revitalizing healer. Že my sa môžeme stať sami sebe tým revitalizátorom a liečiteľom. In psychophonetics, we call it apprenticeship with a life body. A v psychofonetike toto voláme stať sa učňom svojho životného tela. We join the healer inside, and it teaches us how to be healers ourselves. And everything you do to yourselves, you can do to others. Takže my sa spojíme s tým našim vnútorným liečiteľom a staneme sa jeho učňom a on nás potom naučí, ako liečiť samých seba. A keď sa toto naučíme, potom môžeme pomôcť v tomto aj iným ľuďom.